बृहस्पति चलन कहा केमिति प्रसंग रे मीन राशि व्यक्ति मान आज आम आलोचना करिया जाउछे जे बृहस्पति चलन प्रभाव। दर्शक बंधु 2025 मसीह बृहस्पति ग्रह दुई थर पई राशि परिवर्तन करी 3 गुणा अधिक अतिचारी फल प्रदान करने जाउछंती। 2025 मसीह 15 मे 2025 रे बृहस्पति ग्रह मिथुन राशि को आसीबे एवं 19 अक्टोबर 2025 रे मिथुन को छाड़ी कर्कट को आसीबे। पुणी 4 डिसेम्बर 2025 रे कर्कट राशि रु पुणी मिथुन राशि को प्रत्यावर्तन करिवे। ता माने मु एठी कहबा चाहूची जे मिथुन रु कर्कट, कर्कट रु पुनर्बार मिथुन एई भली वर्षक मध्य रे दुई थर राशि परिवर्तन करिवे बृहस्पति ग्रह एवं से 3 गुणा अधिक अतिचारी फल प्रदान करिवे। तेबे एई परिप्रेक्षी रे आमे जदि विचार करिबा मीन राशि व्यक्ति मानक कथा ताले मीन राशि पई बृहस्पति कि प्रकार फल प्रदान करिवे 2025 मसीह रे। तबे दर्शक बंधु आपनक राशि रो मालिक दशम भावर मालिक अटंती, कर्म भावर मालिक अटंती। बृहस्पति आपनकर कर्म भावर मालिक आपनक राशि पई। तेबे चतुर्थ भाव को आपनकर बृहस्पति आसीबे। केमिति आसीबे आपण गणंतु। सरल सूत्र रही जानिबा पई मीन राशि आपनकर मिथुन राशि की बृहस्पति आसीबे ताहले आपण निज राशि ठारू मिथुन राशि जाय गणी जिवे। मीन, मेष, वृष, मिथुन केते हला 4 हला। तेबे आपनकर चतुर्थ भाव को बृहस्पति आसीबे। तेबे चतुर्थ भाव रे आपनकर जतले बृहस्पति आसी जिवे से बृहस्पति आपनकर अष्टम, दशम एवं द्वादश भाव ऊपर को से तंकर दृष्टि देबे। तेणु बृहस्पतिंकर ए प्रकार अवस्थिति को विचार को नेले आपनकर कर्म क्षेत्र रे विशृंखला देखा जाई पारे। बृहस्पति आपन को शुभ फल प्रदान करिवो नाही काहे कि शास्त्र प्रमाण करूछि जे जीवे द्वितीय धन धान्य भोगिसुतार्थ लाभम नवपंचकेषु जामित्र संस्थे विपुलांच लक्ष्मीश्च एकादशे सर्वशुभं फलं ददात। अर्थात बृहस्पति द्वितीय भाव रे, पंचम भाव रे, सप्तम भाव रे, नवम भाव रे एवं एकादश भाव रे शुभ फल प्रदान करिथांती। यतत् भिन्न अन्य भाव गुड़िकरे बृहस्पति शुभ फल प्रदान करते नाही। तेबे दर्शक बंधु आपण तो जानिले जे आपणक भावर आपणक राशि दशम कर्म भावर ग्रह होचंती बृहस्पति जे चतुर्थ भाव रही से तांकर स्वकीय फल प्रदान करिवे। तेबे चतुर्थ भाव रे आपणकर बृहस्पति थाई अष्टम, दशम एवं द्वादश भाव उपरे दृष्टि निक्षेप करिवे। फल रे आपणकर कर्म क्षेत्र रे विशृंखला आसीबो, स्वास्थ्य हेतु को समस्या आसीबो, आपणकर पारिवारिक दाम्पत्य जीवन रे क्लेश आसीबो, शज्या सुख नष्ट हबो, अनावश्यक व्यय वृद्धि हबो एवं आपणकर व्यवसाय वाणिज्य कारोबार क्षेत्र रे उत्थान पतन अवस्था देखा जीवो। आर्थिक मामला को आपन को टिके जगी रखी चलैबा को पड़िबो। तेबे अनेक क्षेत्र रे आपन पथरोधर सम्मुखीन होई पारंती। तथापि आम जानिचे जे दुई थर राशि परिवर्तन करूछंती बृहस्पति। 19 अक्टोबर 2025 रु 4 डिसेम्बर 2025 एई समय मध्य रे बृहस्पति आपन को शुभ फल प्रदान करिवे। एई समय भितर कोन हबो? एई समय भितर आपनकर कर्म क्षेत्र रे आपन को सफलता मिलिबो। आपनकर स्वास्थ्य क्षेत्र रे आपन को भल परिणाम आपन लक्ष्य करिवे। आपनकर पारिवारिक गृहस्थ जीवन प्रीतिपूर्ण हबो। आपनकर व्यवसाय वाणिज्य आर्थिक सब क्षेत्र रे आपन सफलता को हासिल करि परिबे, सफलता प्राप्त होई परिबे। एई समय मध्य रे आपन निश्चित भाव रे देवगुरु बृहस्पति ठारू शुभ फल
ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇପାରିବେ। ପୁନର୍ବାର ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର 4 ଡିସେମ୍ବର 2025 ମିଥୁନ ରାଶିକୁ ବୃହସ୍ପତି ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରି ଆସିବେ, ସେତେବେଳେ ପୁନର୍ବାର ଆପଣ ସେଇ ମାନ୍ଦା ଅବସ୍ଥାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ। ତେବେ ହଁ, 19 ଅକ୍ଟୋବର 2025 4 ଡିସେମ୍ବର 2025 ମଧ୍ୟରେ ଶୁଭ କର୍ମ ଯେଭଳି ବିବାହ, ବ୍ରତ ଭଳି ଶୁଭ ମାଙ୍ଗଳିକ କର୍ମ, ଅବିବାହିତ ପୁତ୍ରକନ୍ୟା ଯେଉଁମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ବିବାହ ଭଳି ଶୁଭ କର୍ମ ହେଇପାରିବ। ଏହି ସମୟରେ ଭୂମି, ଭବନ, ବାହନ ଆଦି ଆପଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇପାରିବେ। ଶୁଭ ମାଙ୍ଗଳିକ କର୍ମ ଆଦି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଇପାରିବ। ଏହି ସମୟ ଅବଧି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶୁଭଙ୍କର ହେବ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆସନ୍ତା 29 ମାର୍ଚ୍ଚ 2025 ଶନି ମହାଗ୍ରହ ଚଳନ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏହି ସମ୍ପର୍କରେ ମୋର ସବିସ୍ତୃତ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକ ଆସିବ। ଶନି ଚଳନ ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ତେବେ ମୋର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜ୍ୟୋତିଷ, ବାସ୍ତୁ ଏବଂ ଧର୍ମ ବିଷୟକ ମୋର ଏହି ଐତିହାସିକ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ଆପଣ ନୂଆ କରି ଭିଜିଟ୍ କରିଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲେ ଆପଣ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇବା ପାଇଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଟିକେ କରିବେ, ଲାଇକ୍ କରିବେ ଏବଂ ମୋର ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆପଣମାନେ ବହୁଳ ପରିମାଣରେ ସେୟାର ମଧ୍ୟ କରିବେ। ଆଉ ହଁ, ଯେଉଁ ଦର୍ଶକମାନେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପରାମର୍ଶ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ରହିଛି, ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ, ବାସ୍ତୁ କ୍ଷେତ୍ରର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ, ତାହେଲେ ମୋର ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ଆପଣମାନେ ଜଏନ୍ କରନ୍ତୁ। ତେବେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏହା ନିଃଶୁଳ୍କ ସେବା ନୁହେଁ। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସେବା ନିଃଶୁଳ୍କ ସେବା ନୁହେଁ। ଅନ୍ୟଥା ମୋତେ ଫୋନ୍ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଶା କରୁଛି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ମୋର ଭାବକୁ ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ। ତେବେ ଆଜି ତ ସମୟ ହେଇଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ପୁଣି ଏମିତି ଜ୍ୟୋତିଷ, ବାସ୍ତୁ, ଧର୍ମ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଉପାଦେୟ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ଆସୁଥିବା ଆଲୋଚନା ଜାରି ରଖିଥିବା। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋତେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ ସୂର୍ୟ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।